Malinu jabara la jabago amnu sokolendo auna shu anikli ani nyamma biye arabai me kalo kili nani samba fla ani mugan fla kuna foni folo mali jamana kuntigini ali togo ko colonel Assimi Goïta ale ayira kafo ko militaire ben kan minu me mali ani France noche ka ben kan no ka bela jinin boray nan boray no musomi ni ale de konoton bangi maleno de nunu we sankile sorobi de nunu me la halaya mina amina odi wala awi anga bi flashen fo konnana bisimila anga flashen fo konnana komi tu ya fo nyana madame nena denendo me kalo klifla mali gouvernement ngap malasilani ali toko colonel Abdoulaye Meiga ale sebendo seben konnana colonel Abdoulaye Meiga yira kafo ko militaire ben kan minu me mali ani France no wanje ka ben kan no belajili borayno colonel Abdoulaye Meiga ga seben kono ay wala ke kumina ben kan no yere borayno mali gouvernement ngap malasila ayira kafo kwa kun folo ko février temni France jamana kuntigini ale toko ko Emmanuel Macron ale weli bla Afrique jamana nyomogo makataka Élysée la ni oye France palais ore keneka Emmanuel Macron a la donia kafo ko France keleke cheminu be malien ku bela jile minataka kasoro ama yamaria nyini mali autorité fe kun flana mali gouvernement akuma la sila ayira kafo ko France keleke cho kubala ka pankulu bol mali sanfela la ku yala mali sanfela la chogo sugu minu kadui kasoro yamaria tubulu ina fo gosi France kelege chaw kilinga gosi kandi mali sora suma avril kalo kileta an kononto France kelege chaw nana jado bla bololo sanfe o jaw ka ya yira ka fo ko alibi ubala ka mali sanfela wiyala waka kusawi ina fo gosi kaere kun sabana colonel Abdoulaye Meiga yira kafo ko militaire ben kan minu me mali ani France nonche ko mali autorité kuraw nali ni oy colonel Assimi Goïta na ka mogoy ko anyini ko ga yelema do afa abenkawna ni o benkaw mali autorité yo ci France ma nga France o lumuta ci ga siginga na malla ore kum konna na colonel Assimi Goïta anaka jama jakulu bela jelen benaka ko ni wale ko wale minu te ben chugo shirila ore kum konna na mali gouvernement yira ka fo ko ben kan semen me mali ani France no wante militaire sira fe ka ben kan semen nu bela jili bore ka bo ka daw kulo kan ni ben kan semen me jamana flani no wante ni kelengo ko ale borala fo kalo woro de ka dafa ni ben kan semen ni abise ga 70 ayere nga kunu talata me kalo kili saba France autorité bora ka mani kuinga wa kuma konnana o ya yira ka fo koluma akundo kumina ni colonel Assimi Goïta anaka gouvernement mogoy ni wali ta ka nyeshi uluma ko sabula koluma wali fu ta ka nyeshi mali autorité ma France nyamogo ukumana France kelege cho takalla ka bo mali konnana uya yira ka fo ko takali ko ikabe sina wa kubu labe takali kam anko ni fleni watimna ko sisa militaire ben kan sebe minu kumbe mali ani France no konche a ben kan sebe nunu bela jili won borayno kuna fon flana obe mouvement yere wolo debout sur les remparts moorika kunu tarata me kalo kile saba yere wolo debout sur les remparts moye conférence de presse doke o conférence de presse kan uga ni sonja yira kanyeshi mali jamana kuntigima ni ali to ko colonel Assimi Goïta adama jara ni bela jinima ali wele ko ben de cerveau ali yere mouvement yere wolo debout sur les remparts nyomo doy ali ala donia ka fo ku bela jili kontano wa ko colonel Assimi Goïta kayi ka dumambari kuye ni seli kile flani yere la ni ode ko France tagali ka bo mal konnana France autorité olu fena ko nuga ni songo ya yira ma ben le cerveau ya yira ka fo ko ye France kungo du bolo anga je anga ben le cerveau la me le plus grand morceau en Afrique c'est la France on est à Tangerema Mali kono wamba no fait grâce au leadership de Assimi Goïta de Maliki Diaw et de Choguel Kogala Maïga. Au lieu de trio mi formé, nos grâce à vous yera wolo jwale ni faso jamae. Franciba se nunguka à Denember même Niger et Burkina. Nous avons dit que le lion est blessé. Le lion est blessé mais le lion n'est pas mort. Anko ko wara jogina mais wara masa. Ni wara jogina dona tula ibe mungala
ibe do wara no fe ka to la se ngani joli wara jogine segina ki soro domina France be na Baba Modibo Keita la jo le 19 novembre 1968 il nous a fallu 52 ans le 18 août 2020 pour qu'Assimi Goïta vienne et reprendre le flambeau du président Modibo Keita. Ni Francis Kele Keme Agnetanege. Il nous reste encore un demi-siècle de lutte acharnée pour finir avec la France au Mali et en Afrique. Tant que ni bologo Francis Bora Mali la ke klala ni Francis be Burkina be Niger wallahi sollahi matagama. On va organiser un balma Burkina be Obeya. On va organiser très prochainement. On va atterrir à Ouaga. Damiba. Ah, il est temps Damiba Gatouiga peuple connaît. Damiba, Macron ne peut pas te sauver. Wallahi, c'est le peuple africain qui peut te sauver. Pour le peuple africain, car il est encore temps. Il est encore temps de redresser le tir. Kuna fon sabana obetana nyi Kenyeba. Militaire flani olube garde national la olumene na sanu la daru nobe Kenyeba marala. Denado mekalo kile fla ni militaire flanu teke keruka kutu sanu mineni la daru chinois wa sanu boyoro do be yorola. Faraba jeunesse local conseil présent ni ale toko ko Mamadou Dassongo. Ale wala likeni kuinga Mamadou Dassongo ga fola ayira kafo ko kabini fajiri dafe ko ni mugo flanunu ku tara daru chinois ga sanu boyoro mbino utara soro ko gardien ne be yoro inai wi gardien nunu nyininga ko wari fe be no ku labo gardien ni ala donia ka fo war fo ite wa ku te chinois yoro don fene o de kera sababu ni gardi flanunu wi anyini gardien fe ku ga groupe kala ko sanu munu humi tapiga wo bela jelen koshi ni ngo cheka ke bore ko nana katani wa soro mototi fla jolendo ku makono sirala o de ko fe alerte kera ninga faraba jeunesse ani faraba donso labo o wilika jeni ko nana utaru joku makono faraba barajila ni mo fla nunu sele barajila faraba jeunesse mo nyinga ko nu yu botolay yoro jume wi ala donia ka fo ko lukun talendo mission ni la ningali kera commission ko papier obe mini nga o masika soro bolo o de kera sababu faraba jeunesse ani faraba donso wi tegega ni mo flanka ni ku di Kenyeba gendarme mo goma o de kofe Mali armée mana ni kuinga Mali armée ala donia ka fo ko ni wale ko wale mi tebe wa ko wale do ko wale mi yere manga ke chuko ya shirila anfle ni wati mina ko sisa ni mo flanu ngoni umine lendo finitigila kaufe wasega lu fene buru dalendo akoka kuna fonna na obe malien do deka ni ale den kononton bangi nyogonfe bi araba mekalo kilin nani samba flan mugan fla de nunu woni we san kilin soro Abdelkader Arbi ani Alima Sisi ni olukun sigoro beni do Tomboktuma olure ni musomani duru ani cheman nani fanubay akila jigina mekalo kilin nani samba fla ani mugan kilin tibni ni den kononton nunu bangina césarienne sirari fe Maroc clinique dola kala donia ka fo kalo saba ndenu nurike kuves konnana ngo kalo saba kofe alhamdulillah denu nu beno bashi foi de tout mokoshi konontona denu nu fana ba ni oy Abdelkader Arbi ani Alima Sisi we ala donia ka fo kube ka deme chama soro ko nga uma obe deme chama na sisano ko sabula denu nu kuye munumal damne wa do yere kulu takamara kaba kunu tarata me kalo kile saba suda ni ale ni den konoton koromsoni ale na fa olu willa ka bo malla ni ku kunda maroka yasa suda abisika ta nyeda donu kan chugamina suda ni ale yere san sabai ami do ke ala ka shija ani kenya di ni den konoton ima kala donia ka fo den konoton nunga san kilin konfe Abdelkader Arbi ne ufai ale ala donia ka fo kubena sigin kana usigi malla ngotukuni Fornya sengbe ni alere togo jamana kuti ale chesire no kosobe tirew mo ka siga ni nyangata wili ka bom malika sabula
avril kalo tile 14 Faure Gnassingbé ale kun tara tagamala Côte d'Ivoire ka taa bɔ Alassane Dramane Ouattara ye u ka se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ yaasa ni ɲangata min binnen don Mali kan ɲangata ninnu bɛ se ka wuli cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalo in kɔnɔna na CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ fɛn min kɔni ye Burkina transition ko ye u kɔni u ma kunnafoni di o ko la nka Guinée jamanakuntigi ni ale tɔgɔ ko Mamadi Doumbouya ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka transition baaraw ko bɛna kɛ san 3 ani kalo 3 de kɔnɔna na ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Togo aw k'an bɛn wagati wɛrɛ